mas quando eu ligo, ele só falha. É o desafio do robô, veio pra mudar o clima. Se tu não sabe fazer, deixa que o robô te ensina. Quando o robô fala bip, bota uma mão pra baixo. Quando o robô fala bop, bota a outra mão pra cima. Vamos lá! Ainda tá muito devagar. Guys, yan yung love natin sa next round. So guys, dapat natin to gayahin natin to guys. First, like that. Ay, mali. Like this. Ano to guys? Bakit ganito? So guys, paano kasi yun? So, ulitin natin yan guys. Ayan. At ayan. Hala! Paano kasi to guys? Iba naman. So guys, anoin natin tong 2026 ngayon. Bakit gano'n? Alam mo po itong airplane. So I'm so excited. Dami yan ni guys ni Kuya. Ulit. Nice na. Guys, dyan! Maalis na ba ako? Charot. Dali na, love team. Pero ngayon hindi na. Ano yan? Hindi ko alam na intindihan. So, next. Ano yan? Ulit. Ayaw ko yan. Okay, guys. So, next. So, guys, sino gusto natin labubo dito? Yeah. Next. 6, 7, next. 9. So, guys, tapusin ko lang. Hi, guys. And bye-bye!